Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Like a Dragon Infinite Wealth. Et nous sommes en compagnie de Kiryu et les amis d'Ichiban. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Et nous, on était ici dans cet épisode spécial Amitié vers de l'amitié. Mais tout d'abord, on va faire cette petite quête là-bas. Qui est aussi une quête d'amitié au final. Oh! Bah alors Kiryu, tu fais des acrobaties? Bon, il y a un petit combat là, on va le faire quand même. Hein. On nous fera un petit peu d'XP. Ce sera pas trop demandé. C'est niveau 40. Bon, on devrait les avoir assez vite. Hein. Oui. Et bim. Tu te débarrasses de lui. Voilà, un de moins. Ah, ça blesse, hein. Ça fait mal. Et voilà. Ça fait un petit peu d'XP, ça se prend toujours. Allez. On n'est pas spécialement là pour ça, hein, mais bon. Et oui, pas de Mario Kart dans cet endroit-là. Enfin, de Yakuza Kart. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu ou pas fait, dans le précédent opus, le Yakuza 7, donc Like a Dragon tout court, il y avait un faux jeu de Mario Kart en fait. Qui était ce qu'il était, hein, c'était pas parfait, mais bon, c'était sympa. Alors on va faire un petit peu de ménage. Je vois qu'il y a du déchet par là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a multiples pouvoirs lui. J'oublie toujours qu'il a plusieurs postures. Bim. Ah, j'ai rendu malade personne. Dommage. Faut que je fasse gaffe quand même à la vie de Kiryu, hein. Ce serait bête de le perdre sur des combats aussi pourris, mais bon. Ah, dommage. Lui, je me méfie. Je pense qu'eux, ils ont une attaque qui me dérange. Du genre aspirer des PM ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, hein, mais il y a quelque chose. Je m'en souviens. Pas mal. Alors toi, tu vas soigner notre ami Kiryu. Il y a personne qui a porté. Non, bon bah tant pis, ce sera juste une deux. Pollen étrange. Ah, il m'a mis maladie. C'est casse-pied aussi maladie. Hein. Parfait. Ah là là, Kiryu. Ça c'est casse-pied comme attaque. Bon, on joue pas très bien. Hein. Et j'étais vraiment parti sur un épisode où on allait faire des vers de l'amitié. Et là ça commence à faire... Bon ça va, ça fait 4 minutes. J'avais l'impression que ça faisait déjà 10 minutes qu'on était en combat, mais non pas du tout. Tout va bien. Allez, vas-y, termine-le. Donnez-moi mon XP. 15 000 quand même, hein. C'est intéressant. Hein. Allez, on poursuit.
Bon, désolé pour le texte, hein, mais pour le coup là, faut quand même qu'on avance. Voilà. Est-ce que c'est le bon endroit pour discuter avec Sun-hee? やはりここからの眺めはとてもいい。 Conclusion 観覧 d'une 車の balade 見える bavarde. この場所が好きだと言ったこと覚えていてくれたんだな、桐生さん。あの時孫妃に言われて俺も同じことを思ったんだ。ここはいい眺めだな。いつも通っていた場所だったが孫妃と話すまでこういう景色があるなんて気づかなかったぜ。そう思ってくれたなら嬉しいよ。 C'est un peu bizarre tous ces cœurs 私 là. も一人で行動することは好きな方だが、誰かと一緒にいる方が気づき Ça は fait 多い vraiment relation quoi, mais bon. 仲間というのはとて Faut も pas い tout い ça も sort. のだと感じるよ。ああ、ハワイでもそうだったが日本で孫妃たちと共に行動するようになって教わることが多い。みんな俺にはねえ考えや視点を持ってる。一人で走ってたんじゃ得られない経験だ。それは何よりだ。 Alors, j'espère qu'on pourra discuter comme ça plus souvent. On devrait tester cette grande roue. Je vais vous montrer ce qu'il y a de mieux à Kamurocho. Bah, je vais dire ça. J'espère qu'on pourra discuter comme ça plus souvent. また孫妃のお気に入りの場所を教えてくれ。仲間の目を通して街を見てみたいんだ。お安いご用だ。だが私は桐生さんの好きな場所も気になるな。確かに教えてもらうだけでは不公平だな。では Oh, c'est super bizarre ça, dis 次 donc. は俺のお気に入りの飯屋でも紹介しよう。飯屋か。まあいいだろう。そうだ。せっかく綺麗な眺めだ。写真でも On どう dirait vraiment un date, hein. 写真か。確かにここで撮ったことなどなかったな。ではせっかくというなら桐生さんもどうだ。 Bah oui. まあ無理にとは言わんが。俺もか。 Ah oui. では Bon, en classique, hein. Là, on sent le petit あ côté りがとう judgment. 桐生さん。いい息抜きになったよ。これからもよろしく頼む。それは俺もだよ。よろしくな。孫妃。 Ok, donc je sais pas du tout ce à quoi je viens d'assister. Ça m'a au moins apporté quelque chose. Pour la photo, je m'en fichais un peu. À l'écran du bingo de l'amitié. Ah, ça a donné de l'amitié. Bon, ok. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un taxi. Je pense qu'on peut le faire directement du téléphone. Hop, pour aller ici. Au Survive. Donc j'ai pas trop compris s'il avait plusieurs relations possibles, s'il en a qu'une, si c'est une relation amoureuse ou juste amicale. Il y avait peut-être eu un encart sur ça, mais je ne m'en souviens pas du tout. T'attends quoi toi là? Il m'a l'air suspect, hein, lui. Allez, on va prendre nos verres de l'amitié. Histoire de booster un petit peu les capacités de cette équipe. Alors, avec qui j'ai le pas? Bah du coup, Sun-hee, j'avais pas monté son level, donc... Du coup, c'est vraiment de choses. Bah, je pense que c'est par rapport au bingo de l'amitié, hein, du coup. Voilà. Veuillez les terminer avec une photo. Et les autres, du coup... est terminé, mais il n'y a pas de photo. Terminé aussi, mais il n'y a pas de photo. Du coup, peut-être que je peux passer du temps avec chacun. C'est possible. Mais ça va rien apporter. Hein. Allez, on lance le verre de l'amitié. Yo. 隣空いてるか、孫妃。ああ、もちろん見ての通りだ。どうかしたか。なんだか浮かねえ顔してんな。いや、なんてことないんだ。桐生さんは気にしなくていい。わかった。じゃあそのなんてことないことを話したくなるまで気長に待たせてもらうさ。
そう来るか。ふん、まったくかなわんな。 En tout cas, pas toi, à mon avis. Hein. Parce qu'elle a un sacré faible pour Kiryu. Une admiration, au choix. 幹部の良きおじさんたちがあんたの目を盗んで不穏な動きを。ああ、最近特にコミジュルの若手たちから苦情というか困っていると声が上がってる。おじさんたちは私の前では従順なんだがな。何かあるとすぐ若い者に当たり散らすらしい。まったく、何か私に異論があるなら面と向かって言えばいいものを。自分より経験や年が上だったりする部下は取り扱いが難しいな。コミジュルの女王も人知れず苦労してるわけか。たわいもない話だし、これは私だけの問題だ。桐生さんが気にするような話じゃない。その幹部たちは俺と年代も近い連中だったろ。何か力になれるかもしれない。よしてくれ。これ以上身内の恥をさらすようなことはしない。Alors, chance d'éveil. Il faut s'entraider quand les temps sont durs. Il est temps que je vous remercie pour votre hospitalité. On est une équipe maintenant, pas la peine d'agir chacun de son côté. Moi je dirais il faut s'entraider quand les temps sont durs. C'est plutôt réaliste. 困った時はお互い様だ。おじさんたちとやらには俺にも何かできることがありそうだ。そうかもしれないが、やはりこれは私の問題だよ。そのお気持ちはありがたく思ってる。客人であると同時に桐生さんは病人でもある。まずは自分のことに専念するんだね。耳が痛えな。以前はこの偉人帳で3つの組織が目を光らせていた。コミジュル、半品リューマン、清流会だ。表向きは3組の構想を重ねながら、実は外部勢力が入らないよう守りを固めていた。その頃に比べると最近の偉人帳は平和が続いた反動で少し緩んでいるのかもな。それは私にもどうしようもない。しかしそこを桐生さんに心配されるのは私のメンツに関わるんだ。分かったよ。そうまで言われちゃこれ以上口出しできないな。Je pense qu'il va revenir le 絡 sujet. み Hein. 酒になってしまった。すまない。こんなつもりじゃなかったんだが。いや、いいさ。ああ、私の立場でこんなこと言ったら僭越でしょうが、私は以前より今の偉人帳の方が好きですよ。コミジュルの方々もだいぶ社交的になりましたしね。ああ、そうだな。組織の全員ではないが、町の住人に挨拶をする者も出てきたらしい。コミジュルといや、まず表には出ない秘密組織ってイメージだったもんだがな。登場会も近江連合もない今、近場に敵対組織はない。束の間かもしれないが、平和を楽しんでいるんだ。なるほどな。ありがとうマスター。私も今の偉人帳は嫌いじゃない。そうそう。以前ここに通ってくれていたコミジュルの方がこんなものを私にくれましてね。これは、Oh. うちのメンバーが被っている仮面だな。韓国の伝統芸能で使うのをコピーしたんだ。どうしても必要な汚れ仕事をやるときはそいつで顔を隠していた。ええ。ですがこれの持ち主はもう長いこと仮面をかぶってなかったそうです。その後結婚することになり、この町に根を下ろすべく組織からは円満に足を洗わせてもらったと。この仮面はこれから堅気になるということで店に置いていってくれたんです。確かに大きく様変わりしているようだな、コミジュルは。いや、だからといって部外者にその仮面を渡すとはな。けしからん。少し引き締めた方がいいのだろうか。
Et si vous laissiez filer, tout chef doit rester maître de son organisation. Vous devriez peut-être vous détendre un peu. J'hésite entre le premier et le 3. On va essayer celle-ci. あんたもたまには気を緩めたらどうだ、ソンヒ。よく怖い顔になってるぜ。そこが私の良さというものもいる。組織を束ねる時もこわもてでいた方が分かりやすい。半純義などもそう言ってるが、その桐生さんはどう思う？どうだろうな。分かりやすいってのは下の者にとっちゃいいことなんじゃねえか。そうか。桐生さんもそう思うか。はあ、やはり桐生さんと飲む酒はうまいな。それは俺もだ。俺は死んだ身だからな。またこんな風に飲めるなんて思わなかった。だからこそこの一杯一杯がうまく感じる。一緒に飲める友人がいればこそだ。友人？私のことはそう呼んでくれるのか？ああ、俺の一人相撲でなきゃいいがな。まさか光栄だね。Ok, ça en fait un de fait. Ça améliore ses aptitudes, elle effectuera parfois une attaque à la chaîne sur les ennemis mis à terre. C'est un des gros intérêts de monter son amitié avec les compagnons, c'est que du coup ils donnent des attaques en plus. Et ça, c'est cool. Alors, Namba. Ouais.よ、どうも、桐生さん。今日も付き合ってもらえるか。ええ、もちろん。ただ、酒は控えろ。だろ。Quelle arnaque. 分かってるよ。この店はウーロン茶も悪くない。Il vient de picoler juste derrière il y a 5 minutes, mais bon. 何か考え事してたのか。ええ、まあ、とはいえ、しょうもねえことで。どうしょうもねえのか、俺は興味あるぜ。そうですか？じゃあ、聞いてもらっていいですかね？ Alors, toi et moi on est copains. Laisse parler des émotions. Je peux attendre toute la nuit. Oh, ça j'aime pas trop. On va mettre ça. Laisse parler tes émotions. 遠慮すんな。存分にやってくれ。誠心誠意聞かせてもらうぜ。うへえ。いや、嬉しいっすけど、そこまでの話じゃないんだよな。わかったよ。じゃあ俺もそれなりの態度で聞くとしようか。そんくらいでお願いします。それで考え事ってのは？考え事っていうか、ふと思い出してたんです。この間、職場の同僚たちにやってもらった送別会のこと。ああ、医療器具メーカーの検品の仕事だったな。覚えててくれてましたか？ええ、そうなんです。大勢集まってくれましてね。ただみんな心配そうでした。明日は我が身かもって。どこも景気は良くないからな。ええ。ああ、ほら、前ちょっと話したドジっ子、覚えてます？そういや、そんな子がいるって言っていたか。ほら、見てくださいよ。送別会の時の写真です。その子も来てくれて。この子、みやびちゃんって言うんですけど、帰る時、俺のために泣いてくれました。優しい子なんだな。ただし、その場で恋愛的な感情ではないって、しっかり釘は刺されちまいましたかね。そこは優しくねえな。もともとは秘書もやってたって話で、きっとその気になりゃいい男よりどりみどりですから。いい職場だったんだな。
写真からなんとなく伝わってくる。ええ。みんな会社が俺をクビにした理由がわからねえって首をかしげてました。どうも一番の炎上騒ぎと俺の首がつながってるとは思ってないみてえで。まあだから俺も特に何も言わずにおきました。おかげで寂しいながらも楽しく飲めましたよ。だがお前はまだ踏ん切りがついてないようだな。ええ。本当は早く次の職を探さなきゃいけねえんですが、どうにもやる気が出ねえ。一番と足立さんは俺なんかよりよっぽど大事なもんを畳む羽目になってるってのに、 Ça, c'est sûr. あいつらを横目に俺がしょぼくれてるわけにいかんのですが、どうにも。On a le droit de déprimer, sois honnête avec moi ou on boira jusqu'à ce que tu causes. Sois honnête avec moi. 俺の前でしょぼくれりゃいいさ。安心して好きなだけ落ち込んだらいい。どん底まで落ち込めや、あとは上がるだけだ。桐生さんだって病気して大変な時じゃないですか。なのによくそんなに他人に優しくできますね。楽な人生なんてどこにもねえ。自分の荷物だけが特別重いわけじゃねえさ。Ça, c'est une belle 大人 philosophie. っすね、桐生さんは。俺はまだまだだわ。それより俺は一番や桐生さんには感謝してるんです。ん？何の話だ？仕事なくして手持ち無沙汰になって、それで改めて思い知ったのは、俺がいなくても世界は問題なく普通に回るってことでした。けどそんな俺に一番は力になってくれって言ってくれたんです。そんで桐生さんは俺に助けてもらったって。なんつうか必要とされるって救われます。そうだよな。ならこれからも厄介かけさせてもらうとしようか。ええ、喜んで。Ah bah je pense qu'il a été un peu plus court celui-ci. Effectuera parfois une attaque à la chaîne sur des ennemis mis à terre. Bon, pareil que l'autre. Hein. Alors, bah, on va enchaîner avec Sae. Je vais faire une petite vérification d'où on en est en fait. Donc Sanli en a fait 2 cette étape. Sae on en a fait une. Namba on en a fait 2. Zao on en a fait 0. Ok. C'est parti. Yo, Saeko. 一緒に飲んでもいいか？ええ、もちろんです。桐生さんのために隣を開けておいたんですよ。病人があまり飲みすぎないよう見張ってなきゃいけないですし。そうか。なら話は早い。ちょっと聞きたいんですけど、桐生さんは女性にアプローチするとき結構まめに気を使うタイプですか？そうだな。自分が照れくさくならねえ程度には気使ってたはずだ。花束を送ったりしたことはありました？そいつは俺の柄じゃないんだな。自分でやった記憶はないが、洒落てるとは思うぜ。人の部屋をバラの花で埋めてやろうってくらい毎日送ってくる男っていたらすごくないですか？お金もかかるし。Ces types-là n'existent que dans les séries télé. C'est faux. C'est à la portée de n'importe qui, il suffit d'avoir le fric. Ça, c'est malheureusement vrai. Hein. J'aurais dû faire ça aussi. Bah, j'ai envie de dire ça, c'est pas très cool, mais en vrai, bah, c'est vrai quoi. 意地の悪い言い方だが、金さえあれば誰にでもできることだ。花を毎日送ったところで女に心を尽くしているとは。Alors ça, c'est sûr. 100% sûr. なるほど、そっか。まあ確かにそうです。痛いところつきますね。で、
このバラの話は何につながるんだ？実際にそういう男がお前の前に現れたとか？よくわかりましたね。ええ、実はそうなんです。そいつはなかなか芝居がかった男だな。一体どういうやつなんだ？最近偉人町で起業した経営コンサルの社長さん。まだ若くて確か私の一個上です。最初にお店に来てくれた後、同伴のご指名をもらって少しデートしたんです。それからは毎日のように花を送ってくるんです。大量のバラをお店にも私の部屋にも。まあ悪い気はしないですよ。それを迷惑って言ったら私嫌なやつですよね。Perso, je trouve pas ça très utile en さ vrai. あな。そいつは最近の話か？そうですね。ここ1ヶ月くらい。向こうはえらくお前にご執心だな。確かに金はかかってんな。しかも言葉の端々に結婚とか将来とかことあるごとに織り交ぜてきます。C'est chelou. Hein. 前に話してた店で結婚をちらつかせる客ってのはその社長だったってわけか？はい、彼デートの段取りはいいし女の扱いはすごく上手なんです。 Mais 細かく気を使ってくれて話題も幅広くて面白いから女の子によってはイチコロかも。お前も社長のことをまんざらでもねえと思ってるみてえだ。どうなのかな。でもそういえば j'ai pas l'impression que j'ai moi. Hein. 一番もハワイでよろしくやってたみたいですね。千歳ちゃんって若いこと。おう。まあそうだったかもな。彼女どんな子です？ Elle est jalouse. Le genre à pas se laisser impressionner par un bouquet de roses XXL. En vrai, j'aime bien cette phrase. Elle est magnifique, mais pas aussi charmante que toi. Bon, ça fait dragueur à 2 balles quand même. Il n'y en a qu'une comme elle, c'est la fille de la famille. Bon, ça on s'en fiche. Non, on va mettre la première. Je la trouve rigolote. 大量のバラをもらっても動じない女だ。少なくとも En même temps, elle en a 金 plein. になびいたりはしない。お金持ちなんですよね。聞いてます。富士宮家のご令嬢とかって。そういう子から見ると一番なんかは新鮮に見えるかもしれませんね。それはあるかもな。あとはもちろんいい子だった。Tu te poses des questions, hein, 一 Faye. 番はその千歳ちゃんにすっぱだかに向かれて放り出されたんでしょ？ Oui. いくらなんでも油断しすぎじゃないですか？ Oh, bah, c'est Ichiban, hein. 確かにな。だいたいお母さんと会うためにハワイまで行ってんだからしっかりしなさいよって思っちゃう。だがそうは言ってもあいつは色仕掛けじゃなく単に酒の中に一服盛られただけだ。しかも最初は茜さんの家政婦だと聞かされてたし、ハワイに敵がいるとも思ってなかった。油断はしてたろうが、そう責めてやるな。桐生さんが一番の肩を持つんですね。相変わらずあいつは人たらしというか、なんというか。C'est possible, c'est une ほっとけな possibilité. くはなるよな。ええ、それはよくわかりますね。あいつは誰に対しても明けっぴろげだ。何も特別な目で千歳を見ていたわけじゃね Ouais, bah, Écoute, il on aime a bien la- un petit peu, quoi, mais え。お前も安心か？ rien d'amoureux en tout cas. え？別に私は一番が若い子と仲良くしたって微 Mytho. 笑ましく感じるだけですよ。 Mytho. そうか。じゃあ
そういうことにしとくさ。なんか嫌ですよ、その含み笑い。On dirait qu'elle me parle à moi, mais bon. 頭きた。さあこうなったらどんどん飲んでもらいますよ。 Ah, là, ça me parle pas du tout, par 年 contre. 上の余裕か知らないけど落ち着き払っちゃってムカつく。今日は私が桐生さんのこと裸に向きましょうか。ああ、一応俺は病人なんだ。一つお手柔らかに頼むぜ。だからその薄笑いは何なんすかもう。 Alors, elle effectuera parfois une attaque à la chaîne à terre, comme les autres. Voilà. Alors, il va nous rester une petite demi-heure, là. Un peu moins. Donc on va enchaîner. Logiquement, je devrais faire Zao, mais je pense que je vais pas le jouer Zao, en fait. En tout cas, pas pour... Pourquoi tu me demandes de parler à Saiko sur Vice? C'est étonnant, ça. En tout cas, pas jusqu'au final, sauf si, bien sûr, il est plus utile, mais bon. En tout cas, c'est pas prévu. Du coup, je vais plutôt renforcer avec les 3 autres personnages qui risquent d'être tout le temps là. Du coup, bon, autant améliorer leur capacité bonus. Yo, Sonhi. 俺も一緒にいいか。もちろん構わないんだが、桐生さん、体調の方は？大丈夫だ。これでも量は制限している。気を使わせちまってんな。いつも俺たちとつるんでくれているが、組織の方はいいのか？部下に任せっきりで。ああ、私がわざわざ動くような事態はほとんどない。何か必要があれば連絡が来る手はずになっている。だから桐生さんは私に気を使わないで。Ah, je me doutais que ça allait sonner. 電話鳴ってるぜ。そうだな。鳴らせておくさ。Ah non, hein, faut que tu répondes, c'est peut-être grave. 飲んでいるんだ。けどな。見ての通りだ。もし重要な案件なら、いらっしゃいませまたすぐかけ直してくる。かかってきたぞ。Bah oui, décroche. Ça peut être 桐 important. 生さんと飲んでいることより重要な用事なんてないさ。Elle fait la fan girl, j'aime そう pas 言 ça っ en てくれ fait. るのはありがてえが、かえって落ち着かねうん。これで静かに飲めるな。Ah, ça a ressonné une troisième fois. 気を取り直して飲もうじゃないか。Ah non. Alors, si on s'appelle encore, je veux que vous répondiez carrément. Croyez pas qu'il faudrait mieux rappeler, c'est aussi une bonne réponse. Pas besoin d'être aussi prévenu. J'hésite entre les deux, en vrai. Les deux me paraissent bien. Et je suis un peu déçu là de son comportement. Ok, on a compris que c'était une fangirl de Kiryu, mais bon, c'est quand même une... Elle dirige un clan, c'est une femme forte. Depuis quand elle est en mode oh je bois un verre avec toi donc il n'y a plus rien d'important, c'est ça correspond pas au personnage, j'aime pas du tout ça. On va mettre ça quand même, mais bon. Alors j'hésite entre les deux. Après ça change pas grand chose, ça change la stat qui va monter, mais bon. Voilà. ソンヒ、電話かけ直した方がいいんじゃねえか？私がすぐにどうこうせずとも部下たちで何とかするさ。そうするよう日頃鍛えてもある。あんたがそう言うなら、これ以上俺がとやかく言うことはね。Oh, oh. 仕方あるまい。 Oui, ちょっと失礼するよ、桐生さん。 allez, réponds. ああ、もちろんだ。Elle m'a tendu sur ce Nanda. coup-là. 重要な要件なんだろうな。ああ、わかったよ。じゃ。どうした？何の用だったんだ？いいんだ。大したことじゃない。ただちょっとトラブルがあってね。部下がわざわざ何度も電話してきたのに、ちょっとしたんなのか？コミジュルの縄張りで火事が起きているらしい。何？大丈夫。ぼやで済みそうって話だ。ただ、放火の可能性があるとのことだった。ハンピン・リューマンの男たちが不審にうろついていたらしい。ハンピン・リューマン？
今はコミジュルと一緒にあんたがまとめているんじゃなかったのか。ああ、だから詳細を今調べさせている。キリュウさんは気にしないで大丈夫だ。さ、この話はもういいだろう。 Alors, on dirait que c'est plus important que de picoler avec moi. Ah, carrément. Arrêtons là pour ce soir, j'ai assez bu comme ça. Ça fait brut. Vous en faites pas pour moi, je sais que vous voulez y aller. Ah, bah j'ai pas l'impression qu'elle veut et ça me dérange en vrai, moi, qu'elle veuille pas. Je vais plutôt dire ça, on dirait que c'est plus important que de picoler avec moi. あんたは今、俺と飲むよりやることがある。遠慮しなくていい。部下のもとへ行ってやれ。いや、しかし。俺はもう今日は十分に酔った。これ以上飲むとまた難波のやつに叱られる。少しでも顔を見せに行ってやってくれ。Bah oui. Hein. 俺よりも今はコミジュルがあんたを必要としている。Ah, elle m'a déçu là, par わかっ contre. た。あなたも一度言い出したら聞かないな。 Elle m'a déçu. 今日はここで失礼するよ。ああ、何？また今度のもあんたさえ良ければな。願ってもない話だ。じゃあ。大変だな。トップに立つ人間ってのは。En plus, avant cet épisode, c'était quand même vraiment une femme forte, elle. Donc, c'est perturbant. C'est très perturbant. Alors, elle peut maintenant effectuer des attaques combo avec des alliés. Très bien. Et du coup, elle est encore là, hein, forcément. Mais nous, on va passer à Namba. Allez, petit gars. Un verre de thé. Yo. やってるな。どうも。ちょうどよかった、桐生さん。よかったら聞いてほしい話があるんです。どうかしたのか。前の職場にいたみやびちゃんって子のことを覚えてます？ちょっとドジな子で。ああ。お前の送別会で泣いてくれたって子だよな。あの子がどうかしたのか。ついさっきそのみやびちゃんから電話がかかってきたんです。あ、俺が職場をクビになったことについて今日会社から職場の皆に事情説明があったって言うんですよ。ずいぶん今更だがどんな説明だったんだ？それがですね、過去に起こした俺の不祥事が原因だってんです。過去の不祥事？俺は昔看護師やってた頃に病院の薬を盗んで横流ししたってことになってるんです。Alors nous, on sait déjà que c'est vrai. Par contre, c'est un peu bizarre qu'il... Enfin bref. Que sa nouvelle société dise « Ah tiens, tu as fait ça dans ton ancienne société. » C'est un peu étrange, ça. C'est vrai, ça? On va faire genre on n'est pas au courant. 本当に盗みをやっていたのか？いや。Hey, niveau 8. まさかとは思うが。それでもやりかねねえって感じですかね。したってことになってるって言ったよな。ってことは本当はやってないんだろ？ええ、そうです。薬盗んで横流ししたのは別の人間なんですが、それについちゃ俺の中で肩はついてます。俺はその話を検品の仕事に就く前にあらかじめ会社に伝えてました。その上で2年も働かせてくれてたのに、今さらそれを理由に契約を打ち切ったってことになります。ずいぶん妙な話だな。ええ、俺はてっきりネットで炎上した一番のダチだからクビになったんだと思ってました。会社としてはいくらでも替えの利く俺をリスクを冒してまで雇う理由はないわけですし。で、会社は俺の元同僚たちにも素直にそう説明すりゃいい。だが会社はそうはしなかった。実は会社がお前をクビにしたのには第三の理由があったのかもな。第三の理由？ Ça me paraît assez évident, oui. 春日の動画が炎上したところで
会社がお前をクビにするほどのこととは思えねえ。お前は倉庫で検品する作業員で、客の前に出るわけでもなかったんだろう。ええ。確かにネットで炎上した人のダチがみんな会社をクビになるっていうんなら、世の中ろくに働けやしませんね。俺がクビにされた本当の理由か。何か思い当たることはあるか？いや、でもこのままで済ませちゃいけねえって気がします。とっくにクビになってんだし、くだらねえって思われるかもしれませんが。Tu mérites de savoir, c'est vrai, c'est pour avoir la paix. Bof, ne laisse rien en suspens. Bon, on va dire tu mérites de savoir. くだらなくなんかねえさ。納得のあるなしじゃ寝つきが違う。ええ、そうなんですよ。このままじゃモヤモヤして寝れやしね。C'est possible. それでこれからどうする？ちょっと考えてみます。すいません。桐生さんもいろいろ大変なのに。いいさ。こういうのはお互い様だ。そう言ってもらえると気が楽になります。また相談に乗ってもらえますか？一番のやつがいねえと、俺はどうにも頼りなくて。Même quand il est lent. 話を聞くだけで大したことはできねえがな。Il est un peu zinzin le Namba. とんでもねえ。話を聞いてもらえるだけでありがたいです。Et du coup, on pourra faire des attaques combo avec Namba. Très bien. On peut passer avec Sae. Alors je sais que c'est un peu long, hein, mais comme je l'ai dit, c'est un épisode dédié au vers de l'amitié. Comme ça, on va bien les faire avancer. Parce que ça donne quand même des avantages super intéressants en combat. Les discussions sont assez intéressantes, surtout qu'en général elles mènent à quelque chose, mais par contre le fait d'en faire tout un épisode, ça va peut-être un peu lourd. Éventuellement, regardez-le en 2 fois si ça vous intéresse, mais pour pas saturer, on va dire. Allez, ça y est. Tu vas me parler encore d'Ichiban? Et de celui qui t'envoie des fleurs? 飲み始めたところか？ええ。けどちょっと困ったことがあって、あんまり気持ちよく酔えてない感じなんです。どうした？何を困ってるんだ？前に何回か話した恋バナですよ。経営コンサルの社長から猛アプローチが来てるやつ。あれか。相変わらず結婚をちらつかせてきてるのか？そうなんですよね。モテる女はのんびりしてる暇もねえってか。キャバクラの客として遊びに来てるっていうより、結構本気で私にグイグイ来るんです。Ah bah, ça se 他の voit. 若いキャストの子には目もくれずに、向こうはパッと見プレイボーイで金もあって事業もうまくいってるみたいだし、そんな私だけにこだわらなくても良さそうなのに。Bah, il a un crush sur 何 toi, か c'est 向こ tout. うに別の魂胆があったりはしねえのか？ Ah, peut-être qu'il veut récupérer son bar? 一応私人並みに貯金はあるけど、相手の方がよっぽど景気はいいですしね。お金目当てじゃないとすれば、私の美貌と人間的魅力、知的な振る舞い以外に彼を引きつけた理由に心当たりはないかな。Ah, j'y crois pas. なるほどな。そんだけありゃ疑いはなさそうだ。要するに向こうが C'est ce qui semble à お prime 前に abord. 惚れたってだけの話じゃねえか。とはいえ、本当に私は今結婚を考えてなくて、 Bah, si t'es pas amoureuse, お t'es pas 店は amoureuse, まだ hein. まだ小さいけど、やっぱりオーナーとして経営するの楽しいし、で向こうには結婚とか考えてないよって伝えてもいます。なのにそれでも私にアプローチしてくるのってどういうつもりなんでしょう。やっぱり何か相手に魂胆があると考えた方がいいんですかね。
ちょっと気味が悪いかも。Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Dis-moi en plus sur ce type, tu as peur de tomber amoureuse? Dis-moi en plus sur ce type. その男のことを詳しく教えてくれ。そうすりゃもう少し見えてくるかもしれん。私の方でも一通りは調べたんです。結果としては特に不審なとこはなかったかな。彼はそうですね、経営コンサルの創業者なんですけど、別の会社の社長の御曹司でもあるんです。そういう意味じゃ身元の保証は折り紙付き。裕福な割にあまり親に頼らないようにしてちゃんと苦労も重ねてきたみたいだったかな。お前自身も案外その男のことを買ってるんだな。人生で苦労を重ねてきている人は話しててやっぱりわかりますからね。彼はその点ただのボンボンと違ってるし、真面目一辺倒でなく遊びもそれなりに覚えてきた。そういう人頼もしいとは思いますよ。バラの花束はもうたくさんだけど。そういやこれは俺の勝手なイメージだが、春日もバラ攻撃はやりかねねえよな。ええ、そうやって空回りしちゃって肝心なとこを抑えてなかったりするのが目に浮かびますね。Bah, il fait ce qu'il peut, hein, ce 少なくと garçon. もあいつならもし魂胆や打算があっても丸見えで警戒はしなくて済む。 Kiryu l'entremetteur ici. 悪いやつじゃねえよな。なんです？なんだか桐生さん、Totalement. 私に一番 Totalement. のことを売り込んでいる人みたい。もしかして何か聞きました？一番が私をデートに誘ってきたこととか。Je connais le principe. C'est là qu'il t'a mise en rune. Je veux l'entendre de ta bouche. Bon, on va dire je veux l'entendre de ta bouche. お前の口から話を聞かせてくれ。春日や難波から小耳には挟んでる。あんまりはっきりとは聞いてないってことか。ハワイにいる間は何かと忙しかったんだ。C'est sûr. 他に急いでやらなきゃならないこともあった。今はこうして一息ついて飲むこともできている。はい。ですね。デートの時に何かあったみたいだな。あいつもね、私にプロポーズしてきたんです。それも初めてのデートの時に。初デートでプロポーズか。Quelle tête de nouille aussi, lui. だがうまくいかなかったわけか。最近しばらく話もしてねえってことは。ええ。一番からは結婚したらどうなる、こうなる、ああなりたいってなんというかむき出しの打算を見せられて、あいつが不器用なのは分かってるからいいんだけど、私に言わせると聞きたかったのはそれじゃなかったんだよなって。いきなりプロポーズされたこと自体は良かったのか？まあお互いそれなりに付き合いは長いし、一番の方は自分の気持ちはずっと変わらないって思い詰めたんだろうし。全く脈がなかったわけでもないんだな。そうですね。お素直に言えばちょっと胸がときめいたし、あの時は多分一番と同じくらい聞いてるこっちも緊張してたと思うんです。そうか。今話を聞いてる俺の方までなんだか緊張してくるぜ。本当ですね。全くです。で、もうやめやめ。
せっかく桐生さんと飲んでるのにまた一番の話になっちゃったじゃないですか。 Bon, là, c'est Kiryu qui a fait le forcing, hein, mais bon. そういやそうだ。 Ça, elle s'est ouverte un 桐 petit 生さん peu. の方こそ浮いた話とかないんですか？これでもしばらく前から俺は病人なんでな。もちろん昔はそれなりにあった。興味ありますよ。時代は随分遡る。俺は養護施設に預けられてて、彼女もそこに後から入ってきた。一目見たその時から特別な何かがあって、まだガキだった俺は無邪気に舞い上がっていたと思う。だがだがこの話をするには1日2日じゃ終わらね Ah là là là. Je pensais qu'il allait quand même lui raconter un petit peu l'histoire, mais え。 bon. 眠くなってきて。うわ、ちょっとそれ何ですか？ずるくありません？ Ah, il t'a arnaqué. いつかコンディションが整った日にたっぷり時間をかけて話すさ。もうそれいつですか？そこまで言うならちゃんと予定入れますよ。 Juste après ton mariage, par exemple. 無茶言うな。この年になるといつ体調が万全かなんて分かりゃしねえんだ。もう言い訳が姑息。なんとでも言え。 Alors, et du coup, elle a gagné les combos aussi. Bon, c'est pas mal. On aurait pu en faire une en plus avec son I, mais bon, ça va être trop long, d'autant plus que logiquement, plus ça avance, plus ils sont longs. Je vais parler un peu au barman au cas où. いらっしゃい。 C'est les ingrédients. Ah non, tu peux rien me préparer d'intéressant, toi. ありがとうよ。 Et qu'est-ce que tu vends du coup? いらっしゃい。 Alors là, il y a des effets combo, mais il n'y a pas de discussion dessus, du coup je vais pas les faire. En tout cas pas là maintenant. ありがとうよ。 Alors ce que je vais faire, c'est que bah déjà, いらっしゃ non, い。 c'est pas ça que je voulais faire. ありがとう。 C'est qu'on va aller voir pour se régène déjà en haut. Si je me souviens bien, il y a aussi... Oh, 2 exploit 階から目 impossible. 薬ってここから刺すってことだろ？無理じゃね？だから効果が期待できないって例えだろ。いや、 Ok, Eh, c'est pas très intéressant ça. Désolé. Eh, y a pas un petit régène là? Hop, on va récupérer comme ça. Voilà. Ils sont full life, très bien. Et pour terminer tranquillement cet épisode, parce que là on est déjà à 53 minutes, on va pas faire grand chose de plus. Et ben moi je vous propose de faire un petit peu de karaoké. Une chanson de karaoké. Alors je suis pas super en bon état pour, mais bon, c'est pas grave. Je avouerai que tous ces discours, je pense que c'est la même chose pour vous. Hein. Toutes les phases de dialogue avec la musique, toute classe derrière, ça m'endort, mais d'une force. C'est assez impressionnant. Alors, on va vraiment chanter avec tout le monde là ou pas? Ah bah il y a Like a Butterfly. Je sais pas si je l'ai déjà faite sur celui-ci. Allez, on va le tenter si c'est... Non, c'est soutien. J'aurais bien aimé faire la chanson en chant, mais c'est en soutien. Soutien, j'aime pas trop. Du coup, ça aussi, c'est soutien. Forcément, il n'y a que les Kazuma Kiryu qui sont chantés. Ça, c'est un peu dommage quand même. Hein. Allez, on va peut-être faire Bakadao. Allez. この歌を送るぜ。バカだろうこんな俺を愛するなんて今もまだ喉元に残る I love you 虚しい夜に手酌で一
なくもないことずっと分かっていたのにバカだろバカだねバカだよバカ野郎最後の最後まで泣かせてばかりのバカ野郎あなたを愛してるも言えないままなんてバカだろうVoilà, bon, elle était facile celle-ci. On va en faire une en support quand même, pour histoire de changer un peu la voix qui chante, tout simplement. Et karaoké toujours. 1 sur 5. Ah bah écoutez, voilà. Hein. Voilà, ça me paraît pas mal comme classement. Et du coup, ça a fait monter le niveau d'amitié. Allez, une deuxième et on se laisse. Est-ce qu'aussi on va la faire du coup? C'est quoi moment? Oh, tiens, on peut revoir ce qu'on a fait. Je sais pas ce que c'est Hook. Ah, c'est la partie cinématique de la chanson. Ça, j'imagine que ça, c'est sans les touches. C'est assez rigolo, ça. Et ça, c'est avec les touches, c'est ça? Ah non, ça, c'est en entier. C'est assez rigolo, ça. Ok. Bon, règle, on s'en fiche un peu. Hein. Et retour, je vois pas trop quel retour. Ah ouais, c'est pour sortir. Très bien. Bon, allez. Bon, on va faire celle-ci. Et du coup, on va faire juste les cœurs, en fait, les supports derrière. Alors j'aime bien, on voit plein de paramètres sur l'écran, mais en fait, on peut toucher à rien. On va mettre soutien décontracté. Alors, il me semble que soutien décontracté, c'est limité à 90 en note maximale. 90%. Il me semble. Mais bon. Pourquoi? Ah oui, ils vont faire les deux en fait. C'est vrai que c'est un duo à la base. Ils ont mis une vraie chanteuse hein, pour son... Ok.
Alors c'est marrant parce que c'est pas la même voix de chanteuse que dans la version sur Judgment. Donc ils l'ont réenregistré. Bon, du coup forcément, comme on n'était pas en soutien passionné, on peut pas faire le max de score. Dis-moi, c'est plus que 90 ici vu qu'on arrive à faire 94 605. Et je pense qu'on peut aller jusque 95 si on fait vraiment un perfect. Hop. Bah écoutez, voilà, ça nous aura fait 2 petites chansons pour finir tranquillement. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup dans le jeu. En tout cas, j'espère que cet épisode spécial Vers de l'amitié vous aura plu. C'était particulier, je sais, mais en même temps, si vous êtes encore là à la fin, c'est que vous avez dû bien aimer. Donc je vais vous laisser là. Et puis ben, au prochain épisode, j'aurais bien aimé qu'ils aient un peu plus de level. Je vais peut-être leur faire de l'XP un peu en cachette. Au moins histoire de lisser un peu plus les niveaux vers le haut. Et de pas être trop en difficulté pour la suite, en tout cas pas tout de suite. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye.